كميتصنحو زخبركم زخبركن تملكتنا حبريتات ساعتنهم نختكاتلنا بخبرنا عدمكم للاكم ناب زرزراتهم كنبل فلما يحبريتنا إثيوبيا بعد إنجليز جنزب محتام كمتقارص بعلا بوش تعد كتحاتم يتباهلوا لهم كشتو إثيوبيا نوي حسرتات عمتاتها بالعلي معربويان كومبانياتا زنبرو صقعتنينت بمعقاب بمنقد إثيوبيا إنفستمنت هولدينغ سابيلو هاغراوي بانك نوتو اب وش تعد محتام زخلو تبقسو داليلو تباهلهم تمنقستي بناي وصا كومبانياتات بفلاي دما بيونايتد كينغدم زمدبرو دولار وستبالتكال اب عد إنجليز كحتم زن هاغراو جنزب مالتو نبر إثيوبيا محتام كم زقارص أفليتولام إثيوبيا حدوش بانك نوت بعد إنجليز محتام ببعمتو أستات 100 مليون دولار كتوصل عن حيام كسابع عمت خلتشحن سالسان دماتي إثيوبيا إنفستمنت هولدينغز نتي هاجراو جنزب بوش تعدي حاتم كجمري أزدمان هاجر مليون دولارات جنزب جبري كفلت كدحني تبايل تثبيتي جبرالام قدما يمنشر أبي أحمد كم زبلا إثيوبيا ناب كتبا نبسبن سرار نسعنا تتدفافا كم زلان لعلي رجعت بريتيوبيا زلعلى قصر نمجوار تسرح كم زلان كجل تسميهم كاب كريتاسيون لعلى نايس هاجور ناي بانك نوت مفراي مشرح ناب كم عد إنجليز جرمن فرنسان زامسل هاجرات وصاحلي فنهي بالام إثيوبيا تركبن بزحات هاجرات جنزبن كومبانياتات أوروبا سمين أمريكان تحتيوم ناب ماخلاي بانكتات يعطون تجلجلوا دما بزح جنزب يخفلالو نيرن كما أمريكا زامسل هاكتبا ولعلى نازلون هاجرات جنزبن أبوش تعدي حتى موجديت على مخانم جنزب حتيم كان بعدا مزرقة حنتاي مالتو تباهلو نزتر على حتود مع دكتور تيدروس مكونا نسوالة عب هاجراو بانك إثيوبيا أما هارو خوينو زقلقل انتقلت تلمود حتمة جنزب ويدما ماني برينتينج تباهلو سواع زي خام ما خلاي بانك حنتاجر ناب عداقا حدوش جنزب كأتون كلو مخاني يزقلز نزي بابنت نمقلات هاجراو بانك إثيوبيا نمنجستي لقا حكيب كلو يدما نبانك تاتفسس قبر كلام حدوش جنزب ناب عداقا يعطلو كنبل انخل دما يبل أتو جنزب باقديمو تحتيمو بعقور مأخلاي بانك تخزينو تسنح خوني خلو إدما حدوش تحتمك خوني خليم بمسارات أتو مهور جينتو طباو ربحا جنزب محتام زي كونس كاب هاجراو بانك وطينا بعدا قام زرقا حيد مايل والام كان دعلا ما هاجراو ويدما مأخلاي بانكي واقاتاتن كتباو رقعاتن مفتاريو اتن هاجرات نتي زحتمو جنزب بابتهاجر كندي مهرتي فتر بزبلي زعقنام نحد حان معداق كندي جنزب كم زدلي أبقمت آتين كعايو سنام حدوش جنزب نمحتامنا بعدا مزرقحن ويدما بعدا زلو جنزب نمقوصارن حفشا وشطاو فريات ويدما GDP حد أقداس أجندا مخانو كيلاتا سنقوطبا يقلصوم منجست إثيوبيا نتوصعتات بقبرن كالي اتوتن كمون لقحن دقافن بزرخبو جنزب يشوفنو زخلو تدميرو نتوصعتات مشفان أخول انتزي كوينو جن كاب هاجراو بانكي لقا منجستي بغتا كاب هاجراو بانكي إثيوبيا تلقي حمالت حدوش جنزب يوصد اللو مالتيو أزودما كاب متن العلي الزغباب واقا كسعبي غليبل دكتور تيدروس تمرامرتي شنو طباب زعبا مرقص يوم حدايو نابعدا حدوش جنزب كاب مدرع ويدما مزرقح واقا من مابرو زقاد دنبر زرقاقو إلن كبليو زردام دكتور تشوم تفراز تبحلا بينبرستا دي سابا كيلان ممهرن شنو طبان كوينو كلنا هاقرات جنزب كحتما يخلين نابزو دليو جيزي جن كحتما يخلان يندما يبل سلازي إنا دما حتمت جنزب حدوش نقر كوانتا زي كونه واقا من مابرو خقاد تلزخل مسكو طبا خسما معلو نبلغ بمبال ريتو هيبوم بمسارتو توما كيلاتات حتمز جنزب ويد محدشت جنزب نابعدا قام زرقحن واقا من نوابرون كتاور كبلوم نابنت زيادة جنزب كحتم كلو اب جبا سبات زيادة جنزب علو مالتيوم ابعدا قازلو فرياتن اقلقلوتاتن جن دروتيو اب إثيوبيا واقا من نوابرون خوص خدما حدا كابت مخنيات منجستي كاب هاقراو بانك جنزب سلزلقح مخاني دما يبلوم تزحزن جن يبلو توم مهورات اب هاقرنا منجستي كاب هاقراو بانك زلق حلو لمود سرار حلو إذا حدا كابتي يا بإثيوبيا زغبا بواقاتات زفتر له مخنياتيو منجستي حدوش جنزب ناب عداقا زرقح نزدفر لي وصعاتات جنزب سلازد لي كبل ريتوم هيبو ملام حبريتنا يقتل زخبركم تملكتنا إثيوبيا أب حدوش عفافنو تاسقعنعنا ونكينات كم تركب تقليتهم إثيوبيا بزفرولي كبابتات بزقات مزلو تدراربتي وتعدرو قونطاتن مسل لافاتن زبا وطرتاتن حاوشو أب عزيو تعفاف مدرخ بزلات اللوان تسقم مفتاح تاقير كاب زخفة ودكات نمدحانة انكو زلع مفتحن كله زحقو في بوليتيكا ومشرحن حبرا وزتن تراي مخانو تنتن تيغنزبو لهم أبز أفريكان ريبورت كم زحبرو كابتو زلو حدقين يو تعدرو مسحبات
በመውፃእ ነታ ሃገርና ምርጋዕን መምላስን ዕርቅን ዘተን ዳግመ መራጽ ክኾኑ ይግባእ ኢሎም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ትግራይን ዘሎ ወታደራዊ ወጥርታት ንነዊሕ እዋን ዘለቕ ማሕበራዊ በሰላም ቁጠባዊ ቅርብላውን ይኽተል ከም ዘሎም ብምሕባር እንተኾነ ግን 10 ዓመታት ዝቐጸለ ወታደራዊ ስጉምታት ነቲ ስሩ ሰደደ ጸገማት ክፈትሕዎ ስለ ዘይከኣሉ መጻኢ ዕድል እታ ሃገር ኣብ ሰፊሕ መሰረት ዘለዎ ሓበራዊ ዝተመርኮሰ ክኸውን ከም ዝግባእ ዝግለጽ ዘሎ መንግስቲ ካብ ወታደራዊ ፍትሕ ወፂኡ ንኹሎም ዝጸባእቲ ሓይልታት ሲቪክ ማሕበራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ዘሳትፍ ሰፊሕ መድረኽ ፖለቲካዊ ምስጋገር እንተደኣ መስሪቶም ህዝባዊ እምነት ክመልስን ነተን ጽላሊ ዘሎ ስጋኣት ኩናት ክከላኸሎን ተኽእሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ ምዕባል ንኹሉ ዘሳትፍ ፖለቲካዊ ባህሊ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወሳኒ ምዃኑ ጸብጻብ ዘመላኽት ኮይኑ እቲ ዘሎ ወጥሪ ናብ ሰላማዊ ኣንፈት ንምቕያር ዝግበሩ ጻዕርታት ውጽኢታውያን ክኾኑ ድማ ተወፋይነት ኩሎም ወገናት ከም ዘድሊ ተገሊጹ ኣሎ ሓለፈ 10 መዓልታት ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መሬት ኤርትራ ይርአ ከም ዘሎ ፍልፍላት ኣፍሊጦም ኣሎም እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ብግልጽ ክረአ ዝጀመረ ፍሉይ ምንቅስቓስ ቃፍላይ ሰራዊት ትግራይ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈለየ ከውሊ ዘይመረጸ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ምዃኑ ዝጠቕሱ እቶም ፍልፍላት እቲ ትማሊ ረቡዕ ካብ ሰዓት 7 ጀሚሩ ልዕሊ 20 ዝኾና ሰራዊት ዘይፃና ዓበይቲ መኻይን ኣብ መስመር ዘላንበሳ ክሓልፋ ምሕዳርን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ተመልኪቱ ኣሎ ኣብ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት እተን ጥርሐን በመስመር ዛላንበሳ ሰንዓፈ ክሓልፋ ዘምስያ መኻይን ካብ ዝተፈላለያ ቦታታት ጉሎ መኸዳን ናብ ዝባን ሑፃን ዝተኣከበ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ከኣትዋ ከም ዝኾናን ነቲ ድሮ ኣብ ምሕዳስ ታዕሊም ከም ዘሎ ዝፍለጥ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ብምኽታል ሰራዊት ትግራይ እውን ሓድሽ ወታደራዊ ታዕሊም ኣብ ኤርትራ ክወስድ መደብ ተታሒዙሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ብስርዓት ኤርትራ ተዳልዩ ዘሎ ወታደራዊ ሰልጥና ብሰለስተ ቦታታት ዝወሃብ ኮይኑ ገረገራ ከባቢ ደቀ መሓረ ደማስ ከባቢ ጊንዳዕ ወታደራዊ ማዓስከር ሳዋን ከዓዚ ናይ ክልቲኡ ሰራዊት ዳግማይ ስልጠና ክህብ ተዳልዩ ዘሎ ቦታ ከም ዝኾነ ይዝንገር ኣሎ ኣባላት ካልኣይ ኮር 45 ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ወዲ ፈጠነ ብዝተባለ ኣዛዚ ሰራዊቱ እንዳትመርሕ ብሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ኣብ ከባቢታት ስርሐን ዛላንበሳን ሰፊሕ ምንቅስቓስ ከካይድ ምቕናዩ ዝጠቐሱ ተቓለስቲ ውሽጢ ዓዲ ብፍላይ እቲ ብወዲ ፈጠነ ዝፍለጥ ኣዛዚ ሰራዊትን ኣብ ዝሓለፈ 8 ወርሕ ዓጀብቱን ኦፕሬተራቱን ሒዙን ኣብ ስርሐን ዛላንበሳን ቀጻሊ ኣብ ምምልላስ ምንባሩ ብዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ሰራዊት ሒዙ ክሳብ ሰገነይቲ ዝበጽሕ እውን ኣብ ዓይኒ ከም ዝኣትወን ፍልፍላት ዝሕብሮም ብተወሳኺ ሓለፍቲ ሰራዊት ዝጥቀሙለን ፓትሮላት ዶክመንት ዝጸዓና ቶዮታ ፒክኣፕ ዝዓይነትን ንኣሽቱ መካይን ኣብ መስመር ሰንዓፈ ዓዲግራት ንጡፍ ምንቅስቓስ ይገብራ ምህላውን ዝጠቕሱ ፍልፍላት ብወገን ውሽጢ ዓዲ እውን እንተኾነ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ብጥሓት መካይን ኣብ መስመር ዓዲ ቀይሕ ዛላንበሳን ምህላዎም ዝገልጾም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብዕዳጋን ናይ ሸቐጣሸቐጥ ትካላትን ሰንዓፈ ዘድለ ነገራት ክሽምቱ ብጉጅለ ከም ዝረኣዩ ወሲኾም ዝጠቕሱ ፍልፍላት ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ድማ ብበረኻ ኣቢሎም ናብ ትግራይ ሓዲሞም ይመለሱ ከም ዘለው ድማ ይግለጽ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ፍሉጥ ካምፕን ዝሰልጥነሉ ማዓስከር ናብ ትግራይ ክቐውም እንተደኣ ኮይኑ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብልጽግና ዝተቃልዐ ስለ ዝኸውን ኣብ ኤርትራ ማዓስከር ክገብር እዩ ዝብል ልዑል ግምት ከም ዘሎ ዝንገር ኮይኑ ኣሰር መንግስቲ ኤርትራ ተኸቲሉ ናብ ግብ ዝበለ ጨፍላቕ ስርዓት ምሕደራ ዝሰጋገር ዘሎ ውድብ ሕወሓት ግዱድ ዕስክርና ግፋ መናእስያትን ካሊን ብሰፊሑ ካይድ ምህላው ትግራይ ሓዱሽ ህግደፋዊት ኤርትራ ናይ ምምሳል ገጻ ትኸይድ ምህላው እዮም እቶም ፍልፍላት ዘረዶም ነዚ ሲዕቡ ድማ ብሽም ጽምዶ ይካየድ ዘሎ ሓበራዊ ምድላዋት ስጋት ከም ዝፈጠረላ እውን ኢትዮጵያ ትገልጽ ኣላ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽምዶ ዝብል ሓዱሽ ዞባዊ ስጋት ከም ዝፈጠረም ብተደጋጋሚ ይገልጹ ኣሎ እዚ ሚስጥራዊ ዝተባህለ ልፍንቲ ነቶም ትማሊ ኣብ ኩናት ተፋጢጦም ዝነበሩ ሓድሕዶም ሕሱም ጽለ ዝነበሮም ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ኤርትራን ኣንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ዝተሓበረ ተኣፋፊ ኪዳን እዩ ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ እቲ ጽምዶ ዝተባህለ ቃል ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ዝተፈጠረ ዘይወግዓዊ ጽምረት ንምግላጽ እዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ክጥቀመሉ ጀሚሩ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ቻታም ሃውስ ኣብ ዝግበሮ መደረ እዚ ጽምዶ ዝተባህለ ሓዱሽ ምስጢራዊ ጽምረት ንኢትዮጵያን ከባቢያን ከቢድ ሓደጋ ምዃኑ ጠንቂቑ ኣሎ መንግስቲ ፌደራል እቶም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምእዘዙ መራሕቲ ሕወሓት ነቲ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ብምፍራስ ካልእ ወታደራዊ ምድላዋትን ግዶድ ገፋን ዝገብሩ ዘለው ብሓገዝ መንግስቲ ኤርትራ ክብል ይከሲሱ ዘሎ እቶም ኣብ 2013 ድማ ውግእ ዘካየዱ ሓይልታት ሎም ኣንጻር ኢትዮጵያ ተጸሚዶም ምባሉ ንብዙሓት ተንተንቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘገረመ ፍጻመ ኮይኖም በአንጻሩ መራሕቲ ሕወሓት ወሃብቲ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ክስ ፍጹም መሰረት የብሉን ክብሉ እዮም ዝነጽግዎ ዘሎም እቲ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸመ ምጥቃዕቲ ድሮን ዝፈጠሮ ወታደራዊ ወጥርታትን መምኽኔታ ንምድላይ ጽምዶ ዝበሃል ናይ ሓሶት ጸላእ ፈጢሩ ይኸሰና ኣሎ ክብል ይከራኸር እዚ ጽምዶ ዝተባህለ ምስጢራዊ ኪዳን ብሓቂ ኣብ ባይታ ዘሎ ስጋኣት ይኹን ወይስ ናይ ፖለቲካ ምስምስ እቲ ዞባ ግን ዳግማይ ናብ ከቢድ ወታደራዊ ምስሓብ ይኣቱ ከም ዘሎ መርኣይ ኣሎ ክብል ጸብጻብ African Reports ዘርጉ ሓበሬታ ተመልኪቶም
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ቤት ፍርድ ንበዓልቲ ቤቱ ነበርን ነታዳኛን በመቅታል ዝተኸሰሰው ውልቀ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ቀቲሎም ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ኦሮሚያ በፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ሽባ ወረዳ ወልመራ ዘጋጠመ ፍጻሜ ኣቅናው በቀለ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብ ቤት ፍርድ ገበን ድሕሪ ምፍጻሙ ኣብ ገዛእ ርእሱ ጉድኣት ከም ዘብጽሕ ሓቢሩ ድሕሪኡ ናብ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ተወሲዱ ሕክምና ክረክብ ተገይሩ እኳ እንተነበረ ብዓርቢ ነብሰ ቅትለት ከም ዝፈጸመ ግን ተሓቢሩላ እቲ ውልቀ ሰብ ካብ ሳልሳይ ደርቢ ሆስፒታል ነብሱ በመደርባይ ነብሱ ከም ዘጥፈን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዓቃብ ሕጊ ከተማ ሆለታ አቶ ጫለሳ በቀለ ይሓረጋግዩ ዘሎም እቲ ሰብኣይ ኣብ ጉዳይ ምክፍፋል ንብረት ኣብ ዝነበረ መስርሕ ፍርዲ ንበዓልቲ ቤቱን ዳኛን ብጥይት ቀቲሉ በመምላጥ ኣብ ገዛእ ርእሱ ጉድኣት ብጽሕዩ ኣብቲ ኣብ 27 ጉንበት 2018 ንዝተዋሃበ ውሳነ ቤት ፍርዲ ስዒቡ ንበዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ኣልማዝ መኮንንን ዳኛ ወይዘሮ ወርቄ ፉካንሳንን ብዝሓዘ ሽጉጥ ብጥይት ቀቲልዎን እዩ ኣይተ ጫለሳ ከም ዝሓበሮ አቶ ኣቀኖ ኣብ አዲስ አበባ ሆስፒታል ጳውሎስ በሓለዋ ፖሊስ ክትሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ብ12 ሰነ 2018 ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ካብ መስኮት እቲ ህንጻ በመዝላልዩ ርእሰ ቅትለት ፈጺሙ ዘላ ካብታ ጉዳዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝረአ ዝነበረት ዝቐተላን ካልኦትን ውሉዳት ከም ዘለዎ ተገሊጹ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ከሳሲትን ነቲ ጉዳይ ትሰምዕ ዝነበረት ዳኛን ዝተፈጸመ ገበን ከምኡውን እቲ ሰብ ብኸመይ ሽጉጥ ሒዙ ናብ ቤት ፍርዲ ከኣቱ ከም ዝኽኣለ ንምፍላጥ ምርመራታት ክካየድ ጸኒሐላ ትጡርጡሩ ሕክምና ምስ ወድአ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ትጽቢት እናትገብረ እንከሎ እምበር ነብሰ ቅትለት ፈጺሙ ዘላ እቲ ውልቀ ሰብ ክልተ ኣንስቲ ዝነበሮ ኮይኑ ምስ ክልቲአን ተፋትሑ ኣብ ክፍፍል ንብረት ናብ ምስሓብ ምስኣቶን ንውሳነ ቤት ፍርዲ ብምቋም እምበር ኣብ ልዕሊ ዝበዓል ቤቱን ታዳኛን ስጉም ተወሲዱ ነይሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ዕምበባን ቢሮም ኣብ ኤርትራ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ንምብዓል ትማለብ ንጎድናት ሓርነት ሓሊፉ ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝተፈላለዩ መደባት በመክያድ ዝቐጸለ ኮይኑ ትማለ ንጎድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝተረኸቡ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ጸጸራት ወግዓዊ ጽምብል ተኸይዱ እዚ በዓል ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ ቀዳማይ ዝተኣወጀ በዓል ኮይኑ ኤርትራ ካብ ሓይሊ መግዛእቲ ሓራን ምውጻእ ዝተኻየደ ካብ ኣፍሪቃ ዝነውሐ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኪንዮን ንምዝካር ምዃኑ ይግለጽ ኣብቲ 30 ዓመት ዝተኻየደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ልዕሊ 65,000 ኤርትራን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ስድራ ቤታት ኤርትራ ነቶም ካብ 1961 ክሳብ 2026 ኣብ ንጡፍ ሃገራዊ ዕማማት እንከለው ህይወቶም ዝኸፈሉ ኣሳኣሎም በምግባር ሽምዓ በመውላዕ ክዝክርዎም ይረኣዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝተኻየደ ኩናት ትግራይ ድሃይ ዘጥፎ ደቁ ክንገሮ ወትሩ 20 ሰነ ሓረር ይብል እኳ እንተሎ ዓመት እውን ከይተነገረ ዘሊሉሎም መሪሕነት መንግስቲ ኤርትራ ስዋዓት ሓዊስካ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ክስን ፍርድን ዓመታት ብናይ ቁጠባን ፖለቲካን ማሕነቆ ሓይሩ ኣብ ዝሳቂሉ ዘለዋን ስድራ ቤት ስዋዓት ይጥውር ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ በመዘርጋሕ ህዝቢ ከደናገርን ምስሉ ከጸብቕን ይህቅን ከም ዘሎ ደለይቲ ፍትሒ ገልጾም መንግስቲ ኤርትራ በጋጣሚ 20 ሰነ መዓልቲ ስዋዓት ኣብ ዘውፅኦ ዘውፀልጽልን ናይ ንብዓት ሓርገጽን ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ጥራይ 6.2 ቢልዮን ናቕፋ ንስድራ ቤት ስዋዓት ሓገዝ ከም ዝተዋሃበ ዝገልጽ ኮይኑ እዚ በቲ ጉጅለ ዝተጠቕሰ ኣሃዝ ምስቲ ኣብ ባይታ ዝረአ ሰመን ንባብሩ ስድራ ስዋዓት ብምንጽጻር ትርፎ መድንጋር ምዃኑ ይዘነጸር መንግስቲ ኤርትራ መላ ህዝቢ ኤርትራ ሓሪሱን ነጊዱን ካብ ተጸባይነት ከይናገፍ ስሩዕ ህይወቱ ከይመርሕን ሓኒቑ ብምሓዝ ኮነኢልካ ዝተፈጥረ ድኽነት ብምእዋጅ ኣብ ምጓዓዝ ዝርከብ ኮይኑ ትሕቲ ዕድመ መንእስያት ተምሃሮን ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ተባሂሉ ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ንኸንቱ ክሓልቁን ክስንከሉን ክሕየሩን ምግባሩ ብብዙሓት ይኽሰስ እቲ ካልእ ሓበሬታና ድማ ኢራን መጻበ በሆርሙዝ ዳግማይ ሙሉእ ከም ዝዓጽኦ ተፍሊጣላ ኢራን ነቲ ዓለም ለኻዊ መጓዓዝያ ነዳዲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ መተሓላለፊ መጻበ በሆርሙዝ ንኹለን መራኽቢ ብወግዒ ከም ዝዓጽወቶ ዘፍለጠት ኮይና ነዚ ስጉም ዝወሰደትሉ ምኽንያት እንተተረድእ ድማ ኣሜሪካ ነቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ተካይዱ ዘላ ኩናት ደው ክተብሎ ዘይምኽኣላ ስዒቡ ምዃኑ እያ ትገልጽ ዘላ ቴሄራን ኣብ ዘውፅኣቶ ወግዓዊ መግለጺ ኣሜሪካ ነቲ ወግአን ምቁራጽ ተባሂሉ ዝተነድፈ ዓንቀጽ ሓደ ናይቲ ስምምዕ ሰነድ ከተተግብር ብዘይምኽኣላ ቅልዑ ቃል ምፍራስን ውዕሊ ሓሰኒ ክትብል ወቂሳላ ካብ ሓሊፉ እውን ሰራዊት እስራኤል ካብ ደቡባዊ ሊባኖስ ክወጽእ ዘይምኽኣሉን ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ዘሎ ተኸታታሊ ውግእን ምቕጻሉን ንዓማይ ተሽሓት ዜጋታት ንሞትን ምፍንቃልን የቃልዕ ከም ዘሎ ፐርሽን ቫይብስ ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ይጸብጺቡ ዘላ መተሓላለፊ መጻብ በሆርሙዝ ንኹለን መራኽቢ ዕጹብ ከም ዝገበረቶ እውን ገሊጻላ እዚ ንግዲ ነዳዲ ዓለም ሩሕ መተንፈሲ ዝኾነ መተሓላለፊ ባሕሪ ምዕጻው ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕን ቁጠባ ዓለምን ከቢድ ወታደራውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ምንዋጽ ከምጽእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገረሉ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ሓበሬታታትና በዚ ኸንቢትና ንሰናይ ምክትታልኩም ግን ከመስገን ናይ ሓለፍናን ኣብ ዝቕጽል ብሓድሽ ምዕባለታት ንራኸብ ክኸውን እዩ